سلام سلام كوراتن فتواتنا شانالي بيتسب حمي وعلكم لي دق عبيت وايي دحنا ديكم انا سلاميه اغزابير يمسكن نسخاتم دما سلام كتكونوا اناتمنهم لو معنتي عوينا نركب عب كتما عداقا حاموس برقص عب حلفه وديتات لمنتاي خسقال حفتي او لي تمثلنا عب عدقرات لي تمثلنا عب عداقا حاموس لي تمثلنا إلهم بزحات حواتي تصحف لهم خوينغين ومن دلالي حقاو دلالي سلل سان خويه مخنياتو حدا سب سول خغغاما خوينخا سلو بوتا قلتميت كارك نديلو ميتر معك كارك نديلو او غزا تايو منامن خا لغنا خاسب كتطيقه هوني ناتو انا نصر حبريتا لكري اللي سبلب قدماي ነገር لبعلي كالأي ነገር رمول تخاتاتلتي الحقوس ነገር يزغبرنا تاي كل دليل لو معنتي كم تتريو لهم صروح غزاك شو توهاي نيو صروح غزاي امصلهم زفيديو انتاي يمثل እንደገና زمندر لنتاي يمثل اسرار حغزا لريو بدن بغير بعنا غزا بدن بغير كارينا ايو قدم كل القناه ላይ حدث زخونكم شير لايك سبسكرايب مغوار بيتسب هونو بيتسب يزخونكم دما لايك شير ناغوركم كتعاتو بتحتنا حتت ስለዚህ ማዓልታው ለቀበሌ ላይ ላኻቱም ቀጥል መስክ መጽኩም ስለተታወዑኒ ካብ ልብ ኢለ መስኪን حواتي ማዕሪ አቱም ላይክ ገርኩም ጽቡቅ ጽሕፍ ለለኩም لايك غيركم تعتلهم شرنا غوركم تعتلهم اونت بحق معناته يقن اللي زم حواتي معناته زي channel زينات يكونيناتهم يو لاخاتهم حيزيه للتبابع عادي خيده عصبو ነገር ልክ ሰርحሉ ተስፋ ይገብር እንግዲህ ሁሉ በአምላክ እዩ ያው ንክድላ ጉዳይና ዙ ገዛዚ ከም ትትሪው ለኩም ክልተ በር ለሐዘዩ ሓደ ብልየ አለው እዩ ሓደ ክላስ ለወይን ሐዘ ከም ትትሪው ለኩም እዚ ደሞ ሓደ ሳላ ምስ መደቀሲው እንደገና ሽንቲ ቤት ሰርቪስ ለሐደ ለው እዩ ሳላ ለኩም ትትሪው ለኩም ካውለ ቆንጆ ሰራራ እዩ ክንዴ ካር እዩ ማለት ስለካል ክልተ ቤት ካር እዩ ካውለ ናይ ማሕበሪ ክልተ ቤት ካር حواتي ኣብ ዕዳጋ ሓሙስ ሓደ ዘለና لمنتاينا صرح غزا نغزا هنا صرح غزا بلبي ايسرحو ينقعيو እንደገና ደሞ ቦሎፎኒ ባላሽዩ ዋላ ተስራሙ ይክለ ብዙሕ በቃ صرح غزا سي ايوا ጸካይል ትብላ ብዙሓት حواتي ስለዘለኽን ልኡለ ኣነ ጸረቢለክ ነግረክንያ እዚ ቦታ እዚ ኸዚ ኣነ ዋና ነገር ልሕዝነኒ غزا صرح ሓምሻጥ ልሕዝነኒ ኣብ ህይወተይ ማለት እዩ حميل بلا أمها كندي نجار مسوات خافي لقى عندي شجر حليف جازا سرح خات مليس خات شت لها بتعمل حزن إنه ونتحكل من نجار مالتيو بوتا مشات ناس أكو وحواتي كنت أيو جازا سرح خا مشات جين لول خبرت بتعمل الخبرت كمو انتس بزحات بتلي ابزح الساعات بزح ነገር ጻገም ስለል ዳራር ውሎ ብዙሕ ሰብ ይልሸጥ ቦታ ይሆን ገዛታት ይሆን ብዙሕ ይልሽወጥ ለና እዚ ቦታ እዚ ክሽወጥ ተዋሃይልኒ ሕዚ ያው ለሆነ ነገር አጋጥሞም ወይ ከይሩ ከሉ ወይ ደሞ ለነጻ ቦታ ከይሩ ከሉ ወይ ደሞ ዝገዛ ስለ ተስማሙ ወይ ለሆነ ነገር እንግዲህ መቼም አፍተ ህብረተሰብና አባጽሕና እዩ ምሻት ምልዋጥ ለማዓንቲ ገዛታት ተወቅዑ ተፈጻጽሙ ለ በቃ ሉ ሸይጠስ ኣብ ሓሊ የደ ኸዲ ኣብ ሓሊ ደ ገዚ ነጻ ቦታ ዲ ወስኺል ባህሊና እንሕድር ማለት ይብረስና صوت عيا كبل دليا زبوت هذه أكشو توهيلانيا كتما عداق حموس بتشا قرشل اللو ركاشيو حواتي عاوز حس ساعات قرشل لكن ويدوم قرشل لكم ركاشيو منم بوت على بحالة تطرطرو تعمير خيس زل مالتو بوت هذه عداق حموس هون مقالي هون بزي قدس خزم مقالي خلتنا تخلت تعمل ولا كتما عد حغزي خلتنا تخلت بعد ما شر غير لهم نيره خلت 100 كاري بعلي حسرات كبل غني حواتي عفتي قلت 100 كاري عكتما مقاله قلت سب اي غزي بالخنون جيجا ايو لمنتاي تاويني لي غز من 100 كاري كارتون علي وصل ايو سلازي احواتي ندحت غز اخوين خنلا قلت 100 كاري عقلت سب مخعق عام زي بالخن بحاده نطبقن اواصي خن حاده لب خوين خن تداواولادو حاده لب خوين خن مستداور مستحقاوي دلالي قصص كل غزي لهم طلهم لا ودويلهم حساباتن كتكافلات خلايخن كتغز اديخن يتغز اي تحد وديخن بوتو تمچو كندي ايتموچي سلازي يكاليو قلت 100 كاري تغوينو 140 كاري اي كالي انا صربيله انا سئله لي هون ነገር ኮመንት ጽፋለኩ አይናገር ይحواتي انا ጽቡቅ ነገር ልክሰርሕ ጽቡቅ ነገር ላኻትን ወን انا ልባዕለይ ስደት ኮይ ዘለኹ ጽቡቅ ነገር ለብጸለይ ሰብ ይልፈት ልባዕለይ ወንኮ لبعلي تسفى لهونني تمرت الوسر مع صبو نجار تمثل ياو صبو نجار لما هرمي أنا سنت حال على بين النجار استهجبر الليلو سلزي قلت 100 كاري خلت سبدن بغير ايو عم 100 كاري الوصل خن حواتي 140 كاري ويدو 106 كاري تخويني جن اي وصي تا قلت 100 كاري للعلي قلت 150 كاري 125 هون الخنلو እንደገና 300 ካርት ሆነለ 150 ካር ሆነልኩንሎ እና ካብ ክልተ 100 ካር ለልዓሊ ኣፍልተ ሰብ ይካልዩ ካብ ክልተ 100 ካር 140 ለለግን ኣይካሊ ምንም ተኣምር ካርታ ኣይወጽልኽኒ ለሓደ ሰብ ይዳምበር ለክልተ ሰብ ኣይሆኒ ልማልደሊ እየ እዚ ኣነ ጽረ ቢለ ለምንጋር ደሊ እየ ናይሎ ማዕት ለምጸና ግን ለፍቱ ዕዳጋ ሓሙስ
ቦታ ክሽወጥ ተዋሂልኒ እዩና ቅርሺ ለለኩም ብቻ ከየምልጠልኩም ሓበሬታ ብዙሕ ኣይተናገሩ ቁፅሪ ስልኪ እዮም ሂቦም እኒአውና ቁፅሪ ስልኪ ኣብ ኣካሓድገልኩም እየ ደውልኩም ናብ በዓል ገዛ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ኣሕዋተይ ከዚ እዩ ክሽወጥ ተዋሂልኒኦ ለሉ ነገራት ለጎደለ ነገር ሓምሊ በቃ ለሆነ ነገር እንድሕር ጎዲሉ ወለ ንሽተን ኢሉ ውደኩም ቤ ኩሉ ነገር ተፈጻጽሙ እንዲያም ሰበለው እዩ ሓሊፉ ወይና ለሆነ ነገር ለጎደለ ነገር ለ ኣስተኻኺልካ ምእታ እዩ ብቻ ቁልፍካ ተቐቢልካ ብጣዕሚ ዘና ልበለ ዓዲ እዩና ናብኡ ክትኣትው ትኽእሉ ኢኹም ደውልኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እየ ቅርሺ ለለዎስ ብጣዕሚ እየ ርካሽ ረኺሱ እምበይ እንደዚህ ቦታ እንደዚህ ክሽወጥ ተዋሂሉ ኢሎም ሓበሬታ ኣይነገሩኒ ግን ቁፅሪ ስልኪ ሂቦም እኒአው ቁፅሪ ስልኪ ኣብዚኣ ክሓድገልኩም እየ እንደገና ድማ ኣብ ትግራይ ሓደ እኒኦኩም ልፅሓፍኩም ለይ ሕዋተይ ማለት እዩ ኣረ ሓደስ ደላል እየ እኒ ደላል ባዕለ እየ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ግን ቦታ ኣይሽወጥለይ እኒ ሓዊ ማዕረይ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ሓዊኑ ቦታ ይልሽወጥ ኣነሲ ከምታይ ማልዕል ኣቢሎም ፀለኹ ኣብ ትግራይ ኾነ ዲ ቦታ ልሽወጥሎ ልልወጥሎ ለስርሑለ ሰብ ኣብ ትግራይ ቦታ ይሽወጥ ድዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኢልክን ዝሓተትክና ስለ ዘለኽን እወ ይሽወጥሎ እዩ ሕዋተይ ይሽወጥሎ ይቕየርሎ እንደገና ቱ ናይ መናእሰይ ዕድሎ ትመትከል ምናምን እዮም ኣቢሎም ወኒኦም በይ ለይባሃውለን በይ ቦታ ነባር ሕስተ ይኹን መትከል ይኹን እንደገና ናይ ማሕበረ ይኹን ናይ ሰብ ዓካር ይኹን ይሽወጥሎ ብደንብ ገይሩ ኣብ ትግራይ ይሽወጥሎ ስለዚህ እንዲያም ብጣዕሚ ቦታ ረኺሱ ዘሎ ኣብዚ ሕዚ ኣበይ ዓዲኻ ምሻጥ ምልዋጥሲ ኣብ ትግራይ የለ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ቦታ ይኹን ነፃ ይኹን ዓዲ ይኹን ሲ ምሻጥ ምልዋጥ የለ ኢሎምና ኣሕዋትና ሓደ ክልተ ፅሒፎም ለይ ነይሮም ትማሉ ማለት እዩ ኣሕዋተይ ትጋገለኹም ብጣዕሚ ቦታ እንዲያም ዝሽወጥሎ ወይ ለረኺስና ኢሎም እዞም ሰብ ቦታ ከኣውዩ ክኽእሉ እዮም ብጣዕሚ ስለረኸሰ ማለት እዩ እውነት ሓቂ ንምንጋር እስካብ 2.5 ዝሽወጥ ነበረ ኣብ ከተማ እስካብ 1.8 እስካብ 700 ሕዚ ሲ ኣብ ዓዲ ጉዶም ዘሎ ቦታ ሲ 200 ካርስ እስካብ 800 ካርታ ኮኒ ወይ ሕዋተይ ካርቱ ተማልአ ማዩል ተማልአ ሓመይ ልበለ በቃ ቦታ ነፃ ቦታ እስካብ 7 እስካብ 8 እና በተለይ ኣብ ቅርሺ ለለክን ኣብ ባንኪ ከይትጋገያ ከዚ ቦታ ክንግዛ ቃፂልካ ኣየግነ እርግፀኛ እየ ምክንያቱ ክኸብርለኩ ኮን ክኽእል ክቅንስለኩ ኮን ክኽእል እሱ ናይ ግዜ ጉዳይ እዩ ዝውስኖ ምክንያቱ ኣብቲ ዝሓለፍናዮ 4 ዓመት 5 ዓመት ብዙሕ ፅዋን ክባን እንደይ ነገር ርኢና ኢና ለይረአና መፃናስ እወን ፀው ነርና ኻዝ ግን ብዙሕ ነገር ርኢና ኢና ለይ ሃፍተመለ ድኻ ነበረ ለሃፍቲሙ ድኻ ሃፍታም ነበረ ለኹ ብዙሕ ነገር ርኢና ኢና ስለዚ ግዜ እዩ ዝውስኖ ስለ ቦታ ግዜ እዩ ዝውስኖ ክኸብርለኩ ኮን ክኽእል ክቅንስለኩ ኮን ክኽእልና እቲ ናይ ቦታ ምልዋጥ ምሻጥ ልብል ግን ኣብ ትግራይ ብጣዕሚ ቦታ ምልሽወጥሉ እየ እርግፀኛ ኮይነ ኩሉ ግዜ ቪድዮ ዝሰርሕ ኣለኹ ኣሕዋተይ ስለዚ እቲ ናይ ከተማ ዓዳጋ ሓሙስ ኣምፅአ እየ ኩሎም መዓንቲ ከምቲ ትሪእዎ ኣለኹም ቦትኡ ብጣዕሚ እዩ ደስ ርኢዎ ብድጋሚ መፅልኩም እዚ ቪድዮ ርኢዎ ትገዛ ደስ ይብሊ ብጣዕሚ እዩ ደስ ልብልና ሙሉእ ሓበሬታ ቁፅሪ ስልኪ ክሓድገልኩም እየ ላብኡ ደውልኩም ምስ በዓል ገዛ ትራዳድኡ ትኾንኩም ርኢዎ ብጣዕሚ እዩ ደስ ልብል ኣሰራርሓ ኢለ ርኢዎ ሙትሰላም ርኢዎ ሰብ ሓሊፉ ወዩ ነብር ለእይሰብ ቆፃሪቱ ምናምን ኩሉ ነገር ተተኣትዩ ወዩ ማይ መብራት ይፍሉ እዩ ስለዚ ናይ ልማዓት ወዴና እዚኣ ትመስል ነይራ ብካሊእ ወዴ ስካዕ ካልመፅእ ስናይ ደቂ ዓበይቲ ወይ